Bienvenidos a nuestra conferencia anual. Welcome to our annual Bible conference. Y vamos a comenzar esta mañana con un pastor de Colombia. We're going to begin this morning with a Colombian pastor. Es mi placer invitar al púlpito a nuestro hermano Fabio Hernán Carvalho, pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de Medellín, Colombia, Copacabana, Colombia. Amén. Dios les bendiga, hermano. It's my pleasure to invite to the pulpit Brother Fabio Carvalho. He's the pastor of the Bible Baptist Church in Medellín, Colombia, and he's going to preach for us the Word of God. Que prediques la palabra. Bueno, muchas gracias. Thank you very much. Al pastor Jeff por la invitación Pastor in the church. Y por la confianza para tenerme acá. No tenemos ninguna confianza en Cristo solamente. Amén. Muchas gracias a la iglesia. Thanks to the church for allowing him to come and preach here. Que me han recibido y me han apoyado también en los últimos años. For the support and the that we have provided for him and praying for him. Entonces es un placer estar acá. It's a pleasure to be here. Ver a los hermanos que conozco y conocer otros hermanos. To see the brethren that I know and to get to know some others. Vamos a orar entonces. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la gloria a ti, Señor, te bendecimos y te pedimos, Padre, que nos ayudes, nos dirijas y por favor que hables a nuestro corazón en esta conferencia y a través de este mensaje que voy a predicar en esta mañana. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú el que hable y que seas tú, Señor, tomando los corazones de todos los que estamos acá para escuchar tu palabra. Muchas gracias te doy, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, entonces me dijo el pastor que el tema de la conferencia es la novia de Cristo. So we announced the theme of the conference to be the bride of Christ. Entonces, le agradezco por el privilegio de comenzar. I thank God for the privilege to begin, to start off the conference. Me siento responsable de hacerlo bien ante un público tan exclusivo como el de esta And iglesia. to do a good job before this exclusive audience. Selecto, ¿cierto? Bueno, You are the elite. Well, elegidos. Elegidos. Entonces, hasta donde llega mi conocimiento, en la Biblia en español está la palabra novia 3 veces. And so, according to what I know of the Spanish Bible, the word novia, which would be roughly equivalent to the word bride in English, is found in the Spanish Bible 3 times. Isaías 49:18. Isaiah chapter 49. Isaías 49:18. 49 verse 18. Alza tus ojos al derredor y mira, todos estos se han congregado, a ti han venido, vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Lift up thine eyes around about, and behold, all these gather themselves together and come to thee. As I live, saith the Lord, thou shalt surely clothe thee with them all as with an ornament, and bind them on thee as a bride doeth. Isaías 61:10. And now look at Isaiah chapter 61 verse 10. Isaías 61:10 dice, gozando me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salud, me cercó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God, for he hath clothed me with the garments of salvation, he hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with jewels. Y Joel 2:16. And then look at the book of Joel.
chapter 2, verse 10. 2:16. Chapter 2, verse 16. Hosea, Joel, Amos, Obadiah. Dice, congregad al pueblo, pregonad congregación, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman, salgan de su cámara el novio y la novia de su tálamo. Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and those that suck the breast. Let the bridegroom go forth of his chamber and the bride out of her closet. Entonces, en Joel, en el último versículo que leímos, se habla de una novia literal, de una novia que está con su novio, con su esposo recién casada, en la cámara o en la habitación. So this last verse right here in Joel chapter 2 verse 16 speaks of a literal bride, and what is she doing? She's coming, she's in the chamber with her recently married bridegroom. Entonces, nos interesa aquí de este versículo Because notar this is very interesting, this verse. que la novia, en este caso, es la mujer que se está casando en el momento del So matrimonio. this is interesting because this is a woman that just got married. This is the very moment of her marriage. Los otros dos pasajes que miramos So the other two passages we saw, no son así literales, sino que son proféticos. those are like prophetic passages. Pasajes proféticos. Vamos a empezar mirando Isaías 61:10. So let's go back to Isaiah chapter 61. Isaías 61:10, vuelvo a leer, dice, gozando me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salud, me cercó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus I joyas. will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for he hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. No es para mí tan fácil saber quién está hablando aquí en este momento, So we're not exactly sure who this might be talking about right now. pero si miro el versículo 1 del capítulo 61, But if you look at verse 1, dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, envióme a predicar a los abatidos, a atar las llagas de los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a publicar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. verse 1 and 2, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Entonces sabemos que esas son unas palabras que se atribuyó el Señor Jesucristo. And so these words were attributed to the Lord Jesus Christ. Pero del versículo 4 hasta el versículo 9 de Isaías 61, From verse 4 down to the end, dice, leo el 4 y el 5, y edificarán los desiertos antiguos, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas and they generaciones, shall build the old ways, verse 4, they shall raise up the former desolation, they shall repair the waste cities, the desolations of many generations. y estarán extranjeros, y apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñeros. The strangers shall stand and feed your flocks, and the sons of the alien shall be your plowmen and your vine dressers. Sigamos leyendo. And we're going to keep on reading. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis dichos, comeréis la fuerza de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. But ye shall be named the priests of the Lord. Men shall call you the ministers of our God, and ye shall eat the riches of the Gentiles. In their glory shall ye boast yourselves. En lugar de vuestra vergüenza doble y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doblado y habrá gozo perpetuo. And for your shame you shall have double,
For confusion they shall rejoice in their portion, therefore in their land they shall possess the double, everlasting joy shall be unto them. Porque yo Jehová soy amador del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, que confirmaré en verdad su obra y haré con ellos concierto perpetuo. For I the Lord love judgment, I hate robbery for burnt offering, and I will direct their work in truth, and I will make an everlasting covenant with them. Y la simiente de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren los conocerán que son simiente bendita de Jehová. And their seed shall be known among the Gentiles, and their offspring among the people. All that see them shall acknowledge them, they that they are the seed which the Lord hath blessed. Entonces eso nos da a entender que Dios mismo, Jehová está hablando acá el Padre. And so God, Jehovah God is speaking to the fathers of Israel. Y los versos 10 y 11 And verses 10 and 11 está hablando el pueblo bendecido por... is talking about God's blessed people. Está hablando el pueblo bendecido por Dios. Y otra cosa importante es que el versículo 6, And look at verse 6 is very important. que dice, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. But ye shall be named the priests of the Lord. Es un versículo que lo podemos encontrar fácilmente en el Nuevo Testamento. That we can find this verse in the New Testament. Como Primera de Pedro capítulo 2, Look at 1 Peter chapter 2. verso 9. Look at verse 9. Dice, mas vosotros sois el linaje elegido, el real sacerdocio, nación santa, pueblo ganado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz For admirable. ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Revelación 1:6, And look at Revelation chapter 1, verse 6. y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a él la gloria y el imperio para siempre jamás. And he hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Revelación 5:10, Look at Revelation chapter 5, verse 10. y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. He hath made us unto our God kings and priests, and we shall reign on earth. Reinaremos sobre la tierra. We shall reign on the earth. Capítulo 20, versículo 6 de Revelación. Look at chapter 20, verse 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 20 verse 6, Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Gloria a Dios, amén. Gloria a God. Gloria a Dios. Entonces, volviendo a Isaías So going 61, back to Isaiah chapter 61, el verso 6 look at verse 6. dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, You shall be named the priests of the Lord. ministros del Dios, You shall call you the ministers of our God. y comeréis la fuerza de las naciones. You shall eat the riches of the Gentiles. Y por lo que leímos en Revelación 5 y en Revelación 20, And so comparing that to the verses that we read in Revelation chapter 5 and chapter 20, eso nos muestra la época del milenio. Del and reino so milenio. now what we have here is we've got the 1,000-year reign of Christ, the millennium going on. Y en el versículo 4 de Isaías 61, And right there again in chapter 61 verse 4, edificarán los desiertos antiguos, levantarán asolamientos, restaurarán ciudades asoladas. they shall build the old waste, they shall raise up the former desolation, they shall repair the waste cities, the desolation of many generations. Eso nos muestra una restauración de la tierra. This is a restoration of the land. No como la Nueva Jerusalén, sino una This restauración is de la not the tierra. New Jerusalem, this is a restoration of the land of Israel. Entonces, ese noviazgo o ese momento del matrimonio es el milenio. And so the moment of the marriage takes place during the millennium. El milenio.
Y eso cuadra mucho con el versículo 11 de Isaías 61. So now look at verse 11 and you can see this all coming together. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations. Entonces lo que quería mostrarles acá por este pasaje es como esa boda tiene que ver, o ese noviazgo tiene que ver con el milenio. So what I'm trying to get to is that this matrimony, this marriage is taking place there in the millennium. Vamos al otro pasaje que es Isaías 49. And so now let's look at that the other passage that refers to the word novia, bride in Spanish, Isaiah chapter 49. Versículo 18. And so look at verse 18. Alza tus ojos al derredor y mira, todos estos se han congregado a ti han venido. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos será ceñida como novia. Lift up thine eyes around about, and behold, all these gather themselves together and come to thee. As I live, saith the Lord, thou shalt surely clothe thee with them all as with an ornament, and bind them on thee as a bride doeth. Nuevamente nos habla del vestido de la novia. And so again, we're talking about here the garment of the bride. Y este pasaje muestra a unas personas alrededor de la novia. And there's people that are surrounding this bride. Y que ella será vestida de esas personas o esas personas la vestirán, algo así. And so these people are the adornments of the bride, or vice versa. Miremos el principio del pasaje, capítulo 49, So let's go to the beginning of chapter 49. para que notemos algunas cosas importantes. So because we gotta check out some things that are very important in the passage. Oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre hizo mención de mi nombre, y puso mi boca como espada aguda, con la sombra de su mano me cubrió, y púsome por saeta limpia, guardóme en su aljaba, y díjome, Verses 1 and 2 mi siervo eres, oh Israel, que en ti me gloriaré. and 3. Listen, O isles, unto me, and hearken, ye people, from far. The Lord hath called me from the womb, from the bowels of my mother hath he made mention of my name. And he hath made my mouth like a sharp sword, in the shadow of his hand hath he hid me, and made me a polished shaft, in his quiver hath he hid me, and said unto me, Thou art my servant, O Israel, in whom I will be glorified. Versículo 5 dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre por su siervo, para que convierta a él a Jacob. And now saith the Lord, verse 5, that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him. Amén. Entonces, es un lenguaje profético. Yo me enredé con Israel y Jacob. Yo decía, pero Israel y Jacob. Okay, so we have prophetic language here, and you got to be able to distinguish between Jacob and Israel. Como la misma persona, pero en tiempos distintos, ¿cierto? But it's the same person, Jacob and Israel, but it refers to two different times. Primero se llamaba Jacob, luego Dios le pone el nombre de First Israel. his name was Jacob, and then God changed his name. En el verso 6 dice, y dijo, poco es que tú me seas siervo para despertar las tribus de Jacob y para que restituyas los asolamientos de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Verse 6, and he said, It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Y si nosotros leemos la Biblia un poquito, So if you read the Bible a little bit, sabemos que la luz de las naciones es el Señor Jesucristo. you know that the light of the nations is the Lord Jesus Christ. Y que Él dijo que mientras Él estaba en la tierra era la luz del mundo. And so Jesus said that while he was on earth, he was the light of the world. Y que los creyentes, los que le seguían, And the people eran la that luz believe, del mundo. and the people that believe and the people that follow Christ, they are also the light of the world. Eran la luz del mundo. Entonces, así podemos pensar entonces en el Señor Jesucristo y en el Israel de Dios. And so now we need to think about what is the Israel of God, or the people of Israel. El versículo 8 dice, Look at verse 8. así dijo Jehová, en hora de contentamiento te oí, y en día de salud te ayudé, guardarte y darte por alianza de pueblo,
para que despierte la tierra, para que heredes heredades asoladas. Thus saith the Lord, in an acceptable time I have heard thee, and in a day of salvation have I helped thee, and I will preserve thee, and give thee for a covenant of the people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritages. Verso 8 dice, en hora de contentamiento te oí, y en día de salud te ayudé. In acceptable time I have heard thee, and in a day of salvation I have helped thee. Eso le recuerda a un verso del Nuevo Testamento. And so that is referring to a verse from the New Testament that you Segunda might de be familiar Corintios, with. Segunda de Corintios, Look at 2 Corinthians. capítulo 6. 2 Corinthians chapter 6. Verso 2. And look at verse 2. Porque dice, en tiempo acepto te he oído y en día de salud te he socorrido. For he saith, I have heard thee in a time accepted, in a day of salvation have I succored thee. He aquí ahora el tiempo acepto, he aquí ahora el día de salud. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ese es el texto con Isaías 49. And he's quoting Isaiah chapter 49, verse 8. Amén. Y si miran Isaías 49:8 dice que ahí hay una alianza. And the Bible says here that there's a covenant for the people. Y darte por alianza de pueblo para que despierte la tierra, I give thee for a covenant of the people to establish the earth, para que heredes. to cause to inherit. Para que heredes. Y cuando uno se casa con alguien, uno hereda también lo de esa otra persona. And so when you inherit when you marry somebody, you inherit what they have. Entonces, hay una alianza y ahí está el día de contentamiento, So you el have día de salud, covenant and you have an inheritance. el tiempo aceptable. And the Bible says it's an acceptable time. Y si miramos el capítulo 5, el verso 18 de segunda de Corintios, And so going back to 2 Corinthians chapter 5 verse 18, dice, y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Es a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, no imputándole sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. To wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros, os suplicamos de parte de Cristo que os reconciliéis con Dios. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead be reconciled to God. Porque al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Por him. lo cual nosotros, como colaboradores juntamente con él, os exhortamos también que no hayáis recibido en vano la gracia de Dios. Chapter 6, verse 1. We then, as workers together with him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Porque aquí ahora es el tiempo acepto. For he hath said, I have heard thee in a time accepted, and in a day of salvation I have succored thee. Porque aquí ahora es el día de salud. Because right now is the day of salvation. Entonces esa alianza, ese momento de salud, ese pasaje de Isaías 49 tiene que ver con la iglesia. So that passage back there in Isaiah 49 has to do with the church. Con los que aceptan o con los que reciben la reconciliación. And it has to do with those who will receive the reconciliation. Ahora, en Isaías 49, si miramos el verso 18, Isaiah chapter 49, go back to This- verse 18. dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han congregado a ti, han venido, vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás. Eso es futuro, ¿cierto? Serás vestida y serás ceñida, eso es futuro, amén. Eso es futuro. Serás vestida porque es profecía. Entonces, la iglesia será vestida, será ceñida. Los que han creído en Cristo seremos vestidos, seremos ceñidos. Un día, cuando va a haber un matrimonio. Lift up thine eyes round about, and behold, all these gather themselves together and come to thee. As I live, saith the Lord, thou shalt surely clothe thee. That's future tense. So it's talking about a bride, the church, that will be clothed in salvation. Segunda de Corintios capítulo 11. So now go to 2 Corinthians chapter 11.
2 Corinthians chapter 11. Verso 2 dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. For I am jealous over you, verse 2, with a godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Como si Pablo fuera el padre de esa iglesia, ¿cierto? Y él está cuidando a esa virgen para que, porque la comprometió con este hombre que es Cristo, la comprometió, entonces la está cuidando para, como esa desposada para el día del matrimonio. So Paul, what is he doing? He's saying he's taking a church and he's taking care of her. He's keeping her chaste to present the church to Christ as a virgin on the day of marriage. Entonces vemos en la Biblia que el tiempo del desposorio era muy importante. So this time of betrothal, the engagement, was very important. Porque era aceptar, era los esponsales, como la promesa del matrimonio. So this, the espousal or the betrothing or the engagement is the time when you make a promise that you're going to marry. Y en algunas legislaciones era muy importante, muy grande eso. And so this betrothal is very important. Porque si alguien, alguno de los dos que habían prometido casarse en un tiempo no lo hacía, tenía que pagar unas consecuencias. And so there were consequences to be paid for those that would take the vow of betrothal, the engagement, and then would break that engagement. Hoy día lo podríamos llamar el compromiso matrimonial. Today we call it becoming engaged. Pero no es tan importante como era antes. But you know what? Today in our society it's not important like it was Hoy before. simplemente se dejan y ya, ¿no? Okay, yeah, you know, we're going to marry. Oh, no, we're not going to marry. We're going to marry. We're not going to marry. Pero antes no era así. Hay un But compromiso, before hay que it cumplirlo. was a covenant that you made with somebody. Hay que cumplirlo. Entonces, la iglesia, digamos, está desposada, So right now the church is engaged, comprometida promised to Christ para ese matrimonio. for that marriage in the millennium. La iglesia no puede decir, no, yo no me voy a casar con... The church cannot say, no, you know, they can't back Yo out. no They voy a can't say, estar we're en not las going to bodas, marry. no quiero estar en las bodas. No, ya está comprometida. Yeah, no, you have made a betrothal to Christ. You've made Ya a está promise. desposada. You are the betrothed. Bueno, ahora voy a dar los puntos que tengo sobre cuál es el papel de la desposada. Eso era So todo. what is the role of the bride? Todo lo que he dicho es para saber cuál es el papel de la desposada. Everything I said I said to say this. What is the role of the betrothed? Jeremías The bride. 33. So look at Jeremiah. Jeremiah, capítulo 33. 33. 11. Chapter 33, verse 11. Dice, voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, confesad a Jehová de los ejércitos, porque es bueno Jehová, porque para siempre es su misericordia, de los que traigan alabanza a la casa de Jehová, porque tornaré a traer la cautividad de la tierra como al principio, dijo Jehová. The voice of joy, the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the voice of them that shall say, praise the Lord of hosts, for the Lord is good, for his mercy endureth forever, and of them that shall bring the sacrifice of praise into the house of the Lord, for I will cause to return the captivity of the land, as at the first, saith the Lord. El papel de la desposada es dar voces de alegría. So what you're supposed to do as a church, you're supposed to be giving praise into the house of the Lord. La desposada está contenta, está feliz. The bride is supposed to be happy. Hablará de su esposo. She's supposed to be talking about her Contará de la bridegroom. salvación que le trae su esposo. She's talking about the salvation De su- that her husband is bringing to De su her. futuro feliz. It's her future De happiness. su existencia feliz. It's her existence, her happy La existence. desposada le contará a sus amigos que está viva por su esposo. And the bride says to her enemies that she's alive for her husband only. Si somos la desposada, ese es nuestro deber. We are the bride for the bridegroom. Jeremías capítulo 2. Look at Jeremiah chapter 2. Amen. Amén. Jeremías 2:32. Jeremiah chapter 2, verse 32. ¿Olvídase la virgen de su atavío o la desposada de sus sartales?
can a maid forget her ornaments or a bride her attire? Dice, es una pregunta que tiene respuesta no. Of course, you're supposed to answer no to that question. Los sartales es como un collar, se meten cositas ahí, un collar, se ponen cositas, no sé cómo. Your Un attire, atavío, algo para ponerse. your attire, I mean, you're supposed to be, the bride is supposed to be beautiful, her garments. Es un atavío. Entonces la desposada no se olvida de su atavío, de su vestido. A bride, she focuses on her wedding garments, right? That's important to her. Entonces, como iglesia no debemos olvidarnos lo que somos, una iglesia. But we should never forget as a church what we are. We are the church. Yo tengo un ejemplo. I got an example for you. Ustedes saben que estamos con el propósito de conseguir un terreno para comprar allí en Medellín, en Copacabana. So as you know, we're trying to buy a building for our church. Y hablando con la gente, unos dicen, bueno, si Dios nos da esto, tenemos que construir así o así o así. ¿Sí? And so people, you know, we talk to, they say, well, you got to do it this way, you got to build it this way, you got to do this. Y yo me puse a mirar cómo son las construcciones de las iglesias hoy día. And so I've taken note about how churches are built Y these days. parecen unos centros comerciales. And you know what? They look like businesses. Is what they Para look vender like. revistas y el video del pastor y no sé qué, es como un centro comercial. And they present themselves as if it was a business. Y la gente llega allí, qué bonito este centro comercial. Everybody says, oh, this looks like a shopping mall. Entonces yo pensaba, no podemos hacer eso. I said, no, we're not going to make our church like a shopping mall. Que cuando pase alguien diga, esa es como una iglesia y debe ser una And I want iglesia. people, when they walk by, to say, hey, that's a church right No es there. como el centro comercial tan bonito. ¿No me It's not a parece? shopping mall. Entonces la desposada no se puede olvidar de su vestido. And you know what? The bride should not forget about her Que garments. es algo importante. It's very important to present herself as the bride. Deuteronomio 22. Look at Deuteronomy chapter 22. Versículo 23. 22, 23. Cuando alguno fuere tomado, echado, 23, perdón. Cuando fuere moza virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se echare con ella, entonces sacarles eis a ambos a la puerta de aquella villa, y apedrearles eis con piedras, y morirán. La moza, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque afligió a la mujer de su prójimo, y quitarás el mal de en medio de ti. Verse 23, if a damsel that is a virgin be betrothed unto a husband, and a man find her in the city, and lie with her, then ye shall bring them both out unto the gate of that city, and ye shall stone them with stones, that they die. The damsel, because she cried not, being in the city, and the man, because he hath humbled his neighbor's wife. So thou shalt put away evil from among you. Cuando la desposada no da voces, sino que se queda en silencio, esperando que la violen, entonces es como si cometiera el mismo acto. And so when the bride does not present herself as the bride and cry out that she's the bride, then it's just as if she had committed the act of adultery. Note que lo que le hacen, lo hacen en la ciudad. And notice that this is happening here in a city. O sea que podía gritar más fácil y que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. I mean, in a city, you can cry out and then people will take note. Aparte no tenía mucho dónde ir, posiblemente lo estaba pasando en la casa de su papá. And maybe she was, maybe this was close by to where she lived, her father's house. Lo que Dios está diciendo es, ella no impidió nada. And so what No God's impidió saying nada. is here is that she didn't do anything to prevent this from happening. No impidió nada. El pueblo de Dios no puede caer en idolatrías, tiene que impedirlas. So what we have to do as a church is we have to avoid falling into this kind of a situation. Idolatrando a un hombre, el dinero, a la mujer, un negocio, cualquier cosa. It's not a business, it's not idolatry, it's not, we're not selling anything. La desposada no puede mentir para hacer negocios. We are not supposed to be involved in chicanery and lying and thievery. O esconderse para que no la vean haciendo lo malo.
And we're not supposed to hide our light under a bushel to avoid being seen. Yo pienso aquí que es como un cristiano cuando vende sus convicciones. And it's like a Christian when he sells out his very own No convictions. grita que, ¿qué me están haciendo? Sino que se deja violar. You don't see anything, you allow yourself to be violated. Se deja violar en silencio. And you say nothing. Se deja violar en silencio. Tengo un ejemplo. I got an example for you. Cuando estos hombres dicen que ellos siguen la antigua versión y, Like these people that say that they're going for y the que old están con Bible. nosotros y nos acompañan a la calle, They go with us, they say they're for the pero old Bible. después les ofrecen un poquito de dinero, And then, you know, what happens is they get into a church and ya they're no son offered a de la little bit of antigua money. versión, ya son de otra cosa. Yeah, no, they're no longer with the old Bible, they're doing something else. Yo pienso que eso es como dejarse violar en silencio. And it's like allowing yourself to be violated. La desposada no puede hacer eso. Not saying anything, and the church is La not desposada supposed to no be puede like hacer that. eso. La desposada está firme. The bride is supposed to be Es un strong. matrimonio que se le viene encima. Amén. And you know, the bridegroom is coming. Versículo 25. Look at verse 25. Bueno, yo tengo que contar algo acá. ¿Cómo se dice? Personal, íntimo. Voy a confesar mi corazón. And so I'm going to let you, I'm going to open my heart to you right now. Yo hace como, yo no sé, 15 años atrás, yo tenía una Biblia antigua, no 1800, pero 1909. I had the 1909 many years back, about 15 years ago. Y yo iba a la iglesia con la Biblia antigua, ¿sí? And I always went to church with the old 1909 Bible. Y mi iglesia tenía una Biblia más moderna. And so my church had a more modern version of the Bible, but I stuck with the Yo era 1909. fiel en la iglesia, yo estaba fiel en la And I was iglesia. always faithful in church. Un día el pastor, un gringo, And so one day a gringo pastor dijo, came, voy para Estados Unidos, usted puede quedarse acá al frente de la iglesia. and so the pastor of the church, who was a gringo, he said, I'm going to the United States and I'm going to leave you guys in charge. Yo le voy a pagar y todo un And he salario. says, you know, while you're in charge here, I'm going to pay you the adequate salary. Y yo dije, sí, claro. I said, okay, yeah, fine. Y él dijo, pero tienes que cambiar la Biblia. And he told me that I had to change my Bible. Y yo la cambié. And I did it. Oh. I'm confessing. Era un adúltero. I sold out my conviction. Después, a los años, ya salí de eso y yo dije, no, tengo que volver a mi esposa, ¿cierto? And I had sold out my bridegroom, but you know, Entonces, now years later, I am back with my Yo sé bride. lo que es eso y I veo know los what it's hombres like to sell out your convictions for money. veo los hombres haciendo eso y yo no sabe lo que está haciendo. ¿No And, entiendes? and I see men doing that, and they don't know what they're doing. No sabe lo que está haciendo. Capítulo ya, no más de mi corazón ya. I'm not gonna open my heart to you anymore. Verso 25. Look at verse Mis 25. intimidades. nada más. Mas si el hombre halló la moza desposada en el campo y él la tomare y se echare con ella, morirá solo el hombre que durmiere con ella. Y a la moza no harás nada. La moza no tiene culpa de muerte, porque como alguno se levanta como a contra su prójimo y le mata de muerte, así es esto. Porque él la halló en el campo, la moza desposada dio voces y no hubo quien la valiese. But if a man hath betrothed damsel in the field, but if a man find a betrothed damsel in the field, and the man force her and lie with her, verse 25, then the man only that lay with her shall die. But unto the damsel thou shalt do nothing. There is in the damsel no sin worthy of death. For as when a man riseth against his neighbor and slayeth him, even so is this the matter? Is this matter? For he found her in the field, and the betrothed damsel cried, and there was none to save her. Aquí la desposada tiene que gritar. And so here, the bride who is engaged to the bridegroom has to cry out. Tiene que dar voces. She has to cry out, Tiene que dar cry voces. aloud. Por eso no va a morir, porque ella da voces. ¿cierto? Because she's not going to die. And the reason why she's not going to die is because she cried No out. está en la ciudad, sino en el campo. And this is in the field. Nadie la escuchó, And nobody heard her. nadie la escuchó, pero gritaba. But she cried out. Dijo, no la pueden matar a ella, dice Dios. And he said, don't kill her because she cried out. Posiblemente somos un grupo pequeño, seguramente. Maybe we're a small group, us Bible believers. Somos pocos.
We're very few people. No nos escucha mucha gente. Not a lot of people pay attention to what we have to say. No nos atienden porque somos pocos. And they don't listen to us because we're just a small little group. Es como una voz clamando en el desierto, It's like a voice crying out in the desert, como la desposada. ¿ven? like the bride. Pero no podemos dejar de gritar. Here in the field is the bride, but they don't listen to us. Porque si no gritamos es como si le fuéramos infieles a nuestro futuro esposo, ¿cierto? Porque si no gritamos es como si fuéramos infieles a ese esposo. And if we don't cry out, it's like we're being unfaithful to our future bridegroom. Entonces, pienso yo que es como cuando estamos en la calle predicando y nadie nos escucha. And it's like when we're out there on the street preaching and nobody's listening to what Pero we have tenemos to que say. seguir gritando, porque ese es el papel de la desposada. ¿me entiendes? Because that's the role of the bride, is to be out there on the street preaching. Alguno pasará y dice, sí, esa es la novia, hay que gritar. And people know that's the bride, even if they don't Y listen. hay 10,000 personas ahí, nadie, como que todos pasan y nadie Nobody's going to escucha. listen, but they know who we are. Pero Amen? ¿qué dice Dios? What does God say about this? Ella no morirá porque no grite. And she's not going to die because she was crying out. Amen? Anunció lo que tenía que She anunciar. announced what she was supposed to announce. Volvamos a 2 de Corintios. That's good. Let's go back to 2 Corinthians. Para la conclusión del mensaje. And so let's conclude this matter. Versículo 1 dice, ojalá toleraseis un poco mi insensatez. 2 de Corintios 11. Ojalá toleraseis un poco mi insensatez, mas sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un marido, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Verse chapter 11, 2 Corinthians chapter 11, verse 1. Would to God you could bear with me a little in my folly, and indeed bear with me, for I am jealous over you with a godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. El apóstol Pablo, como un padre, And so the Apostle Paul, just like a father, está celando a esa virgen and he is jealous over the church, para the virgin. presentarla pura He a wants to Cristo, present her pure to ese Christ. esposo al matrimonio que viene. And that's the bridegroom that comes, Christ. Pero ¿de qué tiene celos Pablo? ¿Por qué está tan So celoso? why is Paul here jealous? Verso 3. Look at verse 3. Mas tengo miedo de que en alguna manera como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así no sean corrompidos vuestros ánimos, apartándose de la simplicidad que es en Cristo. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Está celoso del diablo, está celoso de Satanás, He's worried about the devil. que está ahí queriendo corromper a la The virgen, devil is trying to corrupt the virgin bride. corromper a la desposada. He's trying to corrupt that virgin bride. ¿Cómo la está corrompiendo? And how does the devil corrupt the bride? Verso 4. Verse 4. Porque si alguno viniere que predicare otro Cristo que el que hemos predicado, o si recibierais otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis alcanzado, le sufriríais bien. For if he that cometh preaches another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. Ahora, ¿cómo está Satanás intentando corromper a la virgen? So how does Satan try to corrupt the A la virgin? desposada? A través de hombres Through men que predican otro Cristo, that preach other con Jesus, otro espíritu, otro other evangelio. spirit, or another Esa es la gospel. forma, sí, a través de hombres que están haciendo eso. Esa es la forma. He does it through men that preach. Entonces Pablo está celoso de esos hombres. And so Paul is jealous of his bride against these other men that are preaching another gospel. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo notó Pablo esa situación? ¿Cómo So how did Paul know that these other men were rising up? Verso 5. Pero yo pienso que nada ha sido inferior
a los más eminentes apóstoles. For I suppose that I was not a whit behind the very chiefest apostles. Porque aunque soy tosco en la palabra, no empero en la ciencia, mas en todas las cosas somos ya del todo manifiestos a But vosotros. though I be rude in speech, yet not in knowledge, but we have been truly made manifest among you in all things. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis ensalzados porque os he predicado el evangelio de Dios de balde. Have I committed an offense in abasing myself that you might be exalted because I have preached to you the gospel of God freely? He despojado las otras iglesias, recibiendo salario de ellos para servir a vosotros. I have robbed other churches, taking wages of them to do you service. Y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todas cosas me guardé de seros gravoso, y me guardaré. And when I was present with you and wanted, I was chargeable to no man. For that which was lacking to me, the brethren which came from Macedonia supplied. And in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself. El problema era que esos hombres que estaban llegando estaban cargando económicamente y pidiéndole de todo a la comunidad, a la iglesia. So these men, they were coming and to the Corinthian church, and they were asking for money. Y la estaban grabando fuertemente. And they were becoming a problem for the Corinthian church. Pablo dice, yo no lo hice así. And Paul said, I never did that to you. Yo no lo hice así. I've never done that to you. Versículo 18. Verse 18. Puesto que muchos se glorían según la carne. Seeing that many glory after the flesh, I glory also. Esos hombres se gloriaban en lo que tenían. And so those men were glorying Lo in que what they podían had, mostrar what they were able to present. físicamente. Esa era la gloria. Y Pablo Their glory was physical. no tenía ahí mucho para mostrar sino el trabajo. Paul did not have very much to present to anybody. Entonces casi decían, este no es muy espiritual porque no tiene mucho para And mostrar. they were telling everybody that Paul was not very spiritual because he did not have a lot of physical blessings. ¿Sabe qué dice Pablo? Que esos son ministros del enemigo, ministros de oscuridad, ministros de Satanás. And so Paul was saying these are ministers of Satan himself. Aquí hay un engaño. And so there's a deception here. Hay unos que hacen esto. There are people that do the following. Vamos a orar por su economía. We're going to pray for your finances. Saque un billete. And so they take out a bill, a dollar Téngalo bill, en la mano derecha. and they hold it up in the right hand. Dios mío, bendice eso. Levante su mano. Raise Levante up su your mano. hand Con ese billete. and raise it up with that bill. Señor, bendice ese billete. God, will you please bless that Que se bill? multiplique por 10. And will you please multiply this Lo bill? creemos. We believe in you. Así es. And this is the way it's going to be. Porque lo que pidamos en el nombre de So Jesús whatever we ask in the name of será Jesus, hecho. it will be done. Amén. Amen. Yeah. Ahora traiga el billete que tiene en la mano y póngalo acá en la... And then Ponga ese they tell billete, everybody, póngalo acá. take that bill that's in your hand Porque and, esta come, semana le llegan and- 5 iguales. and, así and, que- and put it in the plate. Ese es de Satanás. And all that is Ese es del satanic. diablo, ese hombre. Amén. Ese es un engañador. That is Y a está deceiver. corrompiendo a la Virgen de Cristo. And they are A la corrupting the esposada virgin, de Cristo. the espoused virgin of Christ. Amén. Espero, hermanos, en el nombre del Señor, And I hope, my brethren, in the name of the Lord, que nuestro movimiento, nuestro grupo, nuestra visión that our vision, our group, our movement no sea contaminada would de esa never manera. be contaminated. Muchas gracias. Dios los bendiga. May God bless you. May God bless you. Amén. Sí, vamos. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tus bendiciones, ayúdanos en este momento, enfocar en tu palabra. Oh Jehová, grandes cosas hemos visto esta mañana y estamos viendo muy claramente ahora que tu preciosa Virgen, la esposa de tu Hijo, el Señor Jesucristo, está siendo corrupta, corrompida por lo demás allá afuera.